Mantap bro. Ih capitnya bro. Ish. Keren. Mantap people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya mau mancing wader lagi bro. Dan spotnya ini sangat keren sekali nih bro. Ini dia spotnya bro, mantap sekali. Wih, keren. Wader bro. Babon wader bro. Bro, wader bro, babon bro. Udang bro, udang galah, mantap. Udang galah bro, mantap bro. Ih capitnya bro, wis. Mantap bro. Ih mantap bro. Tap. Set. Ih mantep wader bro. Keren.
Ikan apa ini, bro? Set, 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 set. Mantap. Mantap. Hihi. Wih, mantep ya, Pol. Uhuy. Mantep, bro. Betok, bro. HP Pol. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.